Nah, untuk yang 아침 ini, eh, 선생님이 먼저 읽고 여러분들이 잘 들어보세요. Saya baca dulu, Anda dengarkan dulu ya. 리에 씨는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 웨이 씨가 옵니다. 웨이 씨는 커피를 마십니다. 8시 55분에 제임 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 리에 씨 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. 9시에 선생님이 들어오십니다. Nih, sampai di sini kita udah tahu kalau sebenarnya tidak ada tata bahasa apa-apa gitu. Tidak ada tata bahasa yang ingin, akan, segala macam. Jadi ini sifatnya masih kalimat yang sederhana. Hanya ada apa? Angkanya aja ini. Nah, yang ini bacanya yodol. Nanti ya, tulisannya begini. Yo, tulisannya yodol gini ya, bacanya yodol. Jadi yodol si, gini ya. Yodol si, sasip o, sasibo, bune. Kayak gini ya tulisannya. Tak bisa aja ya bacanya biar gampang nanti. Yodol si, sasibo, bune. Kayak gitu ya baca yang ini. Kemudian yang di sini 855 ini bacanya nanti yodol. Tulisannya yodol, bacanya yodol, yodol si. Kemudian oshibo, kayak gini ya, oshibo, bun. Nih, gini bacanya. Kemudian yang ini 9 itu nanti bacanya ahopsi, ahop, begini, ahopsi ye. Ini ya bacanya. 그러면 선생님이 다시 읽겠습니다. Saya akan baca sekali lagi. 리에 씨는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 웨이 씨가 옵니다. 웨이 씨는 커피를 마십니다. 8시 55분에 제임스 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 리에 씨 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 같이 이야기합니다. 9시에 선생님이 들어오십니다. Apa aja? Ya, kita lihat di sini ini ada nen sebagai penanda topik. Roroh, mudah-mudahan masih ingat ya Roroh. Nen penanda topik. Kemudian rel penanda objek, ya kan nggak ada artinya. Kemudian ada di sini. E, karena ini adalah waktu, jam kan, jam 8 lebih 45. Berarti di sini ngartikannya nanti apa? Pada, ya kan? Pada. Karena ini adalah pada. Hmm, pada. Kemudian pada pukul 8.45, Wei Siga Omnida. Wei Si Omnida. Apa itu Omnida? Datang, ya kan? Datang. Kemudian Wei Si는 커피를 마십니다. Terus gimana? Wei-nya minum minum kopi. Oke. Kemudian pada pukul 8 lebih 55 menit, di sini berarti artinya pada James Siwa, wa di sini berarti artinya apa? Dan Wei dan Maria Siga dero omnida. Apa itu dero? Dero oda, dero omnida. Masuk artinya. Masuk. Kemudian Maria Sinen, Riesi, Yope, 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 ini artinya di, ansem lidah, duduk, duduk.
duduk di samping ya kan? Ini yop ini samping ya, samping. Kemudian dusarami, dusaram berarti dua, dua orang, dua orang gaji. Ini kan bersama, dua orang bersama, iya Ki ngobrol. Kalau diartikan ini kan aneh. Ngartikannya cuman ya dua orang ini ngobrol gitu ya. Kemudian ahop sie sonseng ini pada pukul 9 sonseng nim guru dero oshimnida. Masuk. Jadi kosakatanya ini masih sederhana. 그래서 여러분들이 ini kemungkinan besar ini 충분히 이해합니다. 이 내용이 무엇인지 충분히 이해합니다. Jadi kayak ini nanti isinya apa? Anda sudah tahu isinya semua. 그러면 eh, kita ke 리에시에는 Ruro dulu. Ruro. 야산 예, 한번 읽어보세요. 아침 리에시는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 웨이시가 옵니다. 웨이시는 커피를 마십니다. 8시 55분에 제임스 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 리에 씨 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. 9시에 선생님이 들어오십니다. 잘했어요. 다음, 에거. Baca semua ya, Sam. masa cuman judulnya wae. Ries 씨는 샌드위치를 먹습니다. 팔시 사십 Yodol si. 억. Yodol si. Di sini udah Oh, ya udah dikasih sih. cara bacanya nih, 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 nih. Oh Yodol si ya. sasi bobune. Yuk. 여덟, 8시 45분에 웨이 씨가 옵니다. 웨이 씨는 커피를 마십니다. 8시 55분에 제임스 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 프리에 씨 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. 9시에 선생님이 들어오십니다. 네, 잘했어요. 잘했는데, 이게 이 부분은 55분에, 55분에 ini 55, 55분에, 55 bacanya ya. Jangan 55, 55. Karena kan B memang tulisannya begini. 55 bacanya 55, 55분에 gitu ya. 45, 45분에 gitu memang bacanya. 그러면 로시 한번 읽어볼까요? 네, 쌤. 리에시는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 웨이시가 옵니다. 웨이시는 커피를 마십니다. 커피. 커피, 커, 커, 커. 커피를, Bukan kopi loh Mbak Yu, pakainya ada hanya. Jadi kayak K ada hanya. Ko, kaki, kiki, kuku, koko. Kayak gitu bacanya. 커피를 Coba sekali lagi 마십니다. ngomong. Coba ngomong ini bacanya. Kakak, 카카, koko. 커커, Nggak bisa. Kamu Oreo itu. Miss di pembacaannya. Kamu membacanya itu harus K bacanya. Ko bacanya. Nggak bisa ko. Jadi kalau misalnya kamu manggil kayak misalnya namanya ini kan kita ada Eko, itu bukan Eko manggilnya, tapi apa? Eko gitu. Eko ada hanya. Ko, ka, Eka kayak gitu bunyinya. Eki gitu bunyinya. Kakak, koko, kuku, kuku, kaha tulisannya. Ka, ka, ko, kopi kayak gitu bacanya. Kopi. Coba.
Kopi. Gak bisa, Sam. Harus bisa. Kopiro 맞습니다. Ya wes lah. Kayak gimana. Tapi aku tetap nggak ikhlas kalau itu membaca kopi kayak gitu salah. Yuk, lanjut. 8시 45분에 제이마 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 리에 씨 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 Mbak Yu, ini bukan 입니다. KG, gaji bacanya. 두 사람이 같이 이야기합니다. 9시에 선생님이 들어오십니다. Nih, Mas Adi, Adisi, Yes, yes, 리에시는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 외식가 Mas, 옵니다. woi, Dalam, kalau 예, lagi diajarin itu makanya ini kuping iki dirungok kiki lo. Bukan 오케이. sasipo, bacanya bukan sasipo. 사, Bukan sendiri-sendiri, 사, bacanya dijadiin satu. Sasibu, ini. Sasibu, bacanya apa 사시, gitu. Bukan sasipo 사시, gitu. Sasibo, sasibobune, isibobune, kayak gitu emang. Shipun, 아, shibobun gitu emang bacanya. Korea gitu ngomongnya. Yuk, sasipobune, sasibo. Ulang. 어, 8시 45, yes, Heeh. 45. 8시 45분에 외식가 옵니다. 외식은 커피를 마십니다. 8시 45분에 Bukan osip 샘씨, oh, wait stop. 어, Bukan osip oh, 샘씨, bukan gitu. Oshibo, Oshibo, bacanya Oshibobun, Oshibo ini loh tulisan ini. Oshibo, bukan osip oh, bukan begitu bacanya. Bukan Oshipo. Kalau Oshipo ini nanti jadi P hurufnya. Ini B. Oshibo. Ulang. 8시, 시 55분에 제임스 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 트리에시 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. 9시, 9시에 선생님이 들어오십니다. 네, 잘했어요. 다음. Ini yang bisa siapa? Yang bisa baca? 제가 Coba 쌤, saya. Oh, 제가 oh, Ridar dengan Zahrasi. Oke, 나라 네, Zahrasi 먼저. 네, 선생님. 아침 레시는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 웨이시가 옵니다. 웨이시는 커피를 마십니다. 8시 55분에 제임스 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 리에 씨 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. 9시에 선생님이 들어오십니다. Coba yang bagian ini diulangin bacanya yang sini. 네, 두 사람이 같이 이야기합니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. Ridar, mau Mbak baca? 네, 읽어볼까요? 쌤. 네, 읽으세요. 리에시는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 Bukan sasip, 웨, oh. Ridar,
Jangan sasip o. Kalau sasip o itu kamu bacanya kayak berhenti. Sasip o. Jadi kayak P malahan. Sasip o. Ini jadi satu Sa- karena kan hurufnya B. Makanya sasibo. Sasibo. Kan B ya hurufnya. Makanya sasibo bune. Oke. Sasibo bune. Ini oshibo bune. Oshibo. Oshibo bune. Karena memang hurufnya ini apa? B huruf begini. B. Heeh. Jadi jangan dibaca sasip o. Nanti salah nanti. Sasibo bune. Yuk, sekali lagi. Yodolsi sasibo bune Mhm, weisida omnida. mhm, Weisinan koptirel masimnida. mhm. Yodolsi osibo bune Nih, nih. Betul. James Siwa Maria Siga. Sam izin Sam ada orang Sam. Oke, nih. Keromion. Ada lagi yang mau membaca? Yang bisa? 오케이, 쌤. Siga 오맘, Sam. 쌤. Umam. Dek, umam si haseyo. 아침. 디에 씨는 선 샌드위치를 먹습니다. Ulangi, coba. 8시, Ulang-ulang sekali lagi. Dashi Hanbon, dari awal coba. Umam. 디에 씨는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 위에 씨가 Bukan 옵니다. wiye. Wei. 웨이 씨가 옵니다. 웨이 씨는 커피를 마십니다. 8시 55분에 Bukan oshibo. Oshibo. 8시 55분에 Oshibo. 55분에 제임스 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 리에 씨 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. 9시에 선생님 들어오십니다. Dek, 잘했어요. Bella. 네, Sam. Riesi는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 웨이시가 옵니다. 웨이시는 커피를 마십니다. 8시 55분에 제임스 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 리아 씨 옆에 Rie, 앉습니다. Rie. 리에 Maria Sinen. Rie 마리아, Yoke. Ulang. 마리아 씨는 리에 옆에 Rie 앉습, si Yope. 리아 씨 옆에 앉습니다. Bukan Ria. Rie. Rie si. 리에 씨 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. Bacanya nggak begitu. Baca gini. Dusarami gaji iyagihamnida. Jadi berhenti di dusarami. Ulang. 두 사람이, 가- 두 사람이 같이 이야기합니다. Ah, oke. 예, 선생님이 들어오십니다. Ah, eh, sampai membaca di sini ya. Sebenarnya itu ada dari beberapa tadi orang yang membaca itu. Kalau secara mahroj gitu ya. Huruf, bunyi hurufnya yang benar itu memang Mbak Zahra. Itu benar banget bunyinya. Terus Bella bunyinya Ruroh. Secara mahroj ya ini. Secara mahrojnya itu benar. Sayangnya cuman apa? Kurang lancar. Gitu aja bacanya kalian. Beberapa yang lain itu masih ada kelirunya di pembunyiannya. Tapi masih ya masih alhamdulillah ya masih masih bagus gitu, masih bisa di iniin, masih bisa dimengerti. Jadi lancarin lagi untuk membacanya. Ada lagi? Amira mau membaca Firma? Melani kalau masih sakit tenggorokannya nggak membaca Mau, nggak apa-apa. Sam. Oh mau membaca Melani boleh. Coba ya, Sam. Nih,
아침. 리에시는 샌드위치를 먹습니다. Mhm. 8시 45분에 Mhm. 회의시가 옵니다. Mhm. 회의시는 커피를 마십, 마십니다. Hilang suaranya? Halo? 네, 쌤. Oh, hilang suaranya Melanie. 예, 쌤. Oh, sorry gak nawayo. Boleh diulang sedikit? 8시 55분에 제임스 씨와 Mhm. 마리아 씨가 들어옵니다. Mhm. 마리아 씨는 리에, 리에 씨 옆에 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. 어, 어홈시에, 아홉시에 9시에 선생님이 들어옵니다. 들어오십니다. 들어오십니다. Hmm, Melanie juga ini makrosnya itu sempurna banget. Pembunyian huruf-hurufnya itu ya. Bagus banget. Butuh latihan-latihan lebih supaya bacanya lebih lancar aja gitu. Tapi secara pembunyiannya itu benar. Menurut pribadi ya ini 선생님 입장에서는 ada lagi yang mau mencoba baca? 나다요, mau nyoba, Sam? 네, 하세요. 네. 아침. 리에 씨는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에 웨이 씨가 옵니다. 웨이 씨는 커피를 마십니다. 8시 55분에 제임스 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 리에 씨 옆에 앉습니다. 두 사람이 같이 이야기합니다. 9시에 선생님이 들어오십니다. 감사합니다. 들어오십니다. 네, untuk Nata ya. 들어오십니다. Nata ya sebenarnya sama dengan kebanyakan yang lain. Bacanya itu bukan sasipo, tapi sasibo. Sasibo, jangan sasipo. Kenapa? Kenapa Nata ya? Karena sasipo itu emang tulisannya itu pakai huruf B begini, ya kan? Bawahnya itu sip, itu B. Tulisannya kan gini, B. Ketemu dengan O, makanya banyak sibo. Sibo gitu. Jangan sasip O. Kalau sasip O itu jadinya P ini hurufnya. Nanti jadi huruf P. Sementara ini huruf apa? B. Makanya bacanya sasibo. Sasibo bun. Yang ini osibo bun gitu. Untuk Nataya ya. 네, Kemudian 네, 쌤. satu huruf lagi yang keliru itu Miss membacanya adalah yope. Yope itu jadi kayak ada 네, hanya. Yope. Heeh. Coba yang tadi Nataya diulang cuman bunyi-bunyi yang kelirunya aja coba yang sasibo bune, oshibo bune. 45분에 Mhm. Terus 옆에, oke, betul. Nah, itu adalah pembunyian yang benar banget. Benar-benar pas bunyinya. 괜찮아. 돈 많아, 괜찮아. Hmm. 당연히 돈 많아 괜찮아. 돈이 없으면 문제지. Kalau nggak ada uang ya masalah ya 문제. Ada lagi yang mau membaca? Firma Sam. Firma. Oke. Nek Firma, haseyo. Hajim. Riesinan. Sende. 위치를 Wijiral. mhm, Moksim Nida. 먹습니다. 네. Moksem Nida. Yodol. Si. Sasibo. Bune. Mhm. Wei Siga. Om Nida.
위시는 커피를 마십니다. 여덟 시 오십오 분에 Mhm. 게, 에, 제임스 씨와 Mhm. 마리아 마리아 씨가 Mhm. 들어 들어옵니다. Mhm. 마리아 씨는 리에시 옆에 앉습니다. Oke. 두 사람이 같이 이야기합니다. 아홉 시에 산 선생님이 들, 들어, 들어 일본 말이. 들어오십니다. 들어오십니다. 네, 들어오십니다. Seberangan bro. 들어오십니다. 네, Ilmu 잘했어요. mana? Ilmu mana? Tugi kes. 일본 가라고 어. 하고 일본 가라고 가봤어. 일본 할아버지가 일본 사람이 Kabas. 말도 안 맞지 비행기 타고 거기서 Mexican. 시간은 모르겠고 Seoul. 말씀했다 누나 어릴 때 가봤다 어릴 때 할아버지랑 어릴 때 Mas Hakim pengen baca sebenarnya ini. 읽고 싶은데 한국 사람이랑 같이 이야기하고 있어요, 지금. 안 그래요, Mas Hakim? 춥다 이제 춥다 이제 Halo Som. 읽어볼까요? 반대로 덥다 읽어볼까요? 뭐하노 먹고 Hello. 헬로 누군데 안녕하세요. 누군데 Dia 누구냐고 nunggunya kok. 선생님 무슨 선생님 한국 공부한 선생님 네네, 맞습니다. 아, 네, 한국어를 가르치고 있습니다. 그 나를 왜 보는 야, 빨리 잘라. Balik coy. Bang, nunggu cepet ya. 네, boleh dibaca dulu, Mas Hakim mau membaca? Yang mana Sam? Yang ini, yang ada di dalam kotak dong. 네, 네. 한국말 잘해요. 아, 선생님, 선생님 한국 사람 아이가? 예. 그 한국 되게 잘. 야, 근데 선생님 보여주면 되잖아. 아, 통하고 있나? 내가 몰라. 나도 몰라. 진짜. Presinan. 네, Sendai 여보세요. viral. 네네네네, 사장님. 네네네, 잘 열렸습니다. 네. 네. 네네네, 갈았습니다. 네네. 그래서 네네네네, 아무 문제가 없는 거예요, 지금. 네네네. 네네네네. 네, 감사합니다. Masuk ya? Boleh diulang sekali lagi, sorry. Halo, Mas Hakim, boleh diulang? Oh, sibuk kerja. Ketoke. Ada lagi yang mau membaca? Amira saya. Oh, Amira. 네, 하세요. 아, 아침. 리에 씨는 샌드위치를 먹습니다. 8시 45분에
웨, 웨이시가 엄승, 업, 업니다. 업니다. 웨이시는 커피를 마십니다. 8시 55분에 제임스 씨와 제임스 씨와 제임스 씨와 마리아 씨가 들어옵니다. 마리아 씨는 리에 씨 옆에 앉습니다. 두 두 사람. 사람이 같이 이야기합니다. 아홉 시에 선생님이 들어오십니다. 네, 여기 itu kan di sini. 여기를 보면 kalau melihat sini kayak gitu ya, melihat layar ini maksudnya 여기를 보면 ini kan ada apa? Tata bahasa yang kalau dibilang tata bahasa ya pribadi aku kurang setuju gitu ya. Karena memang cuman ini perubahan bentuk sopan formal gitu atau bunyinya nida semnida gitu. Kalau tata bahasa yang akan, sudah, sedang gitu-gitu tidak ada kebetulan. Nah, sekarang kita cuma akan melihat yang partikelnya saja. Coba kita lihat di sini. Partikel yang pertama muncul ini. Wei siga omnida di sini ya. Wei siga omnida. Terus ga-nya di sini ya kan penanda subjeknya ini diganti dengan nen ini. Wei si nen gitu kan? Sama dengan yang ada di sini. Maria si ga partikel subjek ya kan diganti nih dengan penanda topik Maria si nen kayak gitu. Kemudian dusarami dua orang pakainya i lagi dusarami pakainya penanda iga kayak gitu. Jadi makanya iga enen itu memang kadang-kadang seperti ini bisa bolak-balik tapi kembalinya lagi gitu. Tidak semua enen bisa digantikan iga kan kayak gitu. Tidak semua iga digantikan sama enen gitu, tergantung gitu ya. Makanya saya kalau ngajarin yang bagian ini selalu strict bahwa yang namanya iga itu adalah penanda subjek, enen adalah penanda topik, rel adalah penanda objek gitu. Bisa? Dek, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Dek, 그러면 Tanya, Sam. gimana? Itu penanda topik jadi di awal pembahasan gitu, Sam. Apa gimana? Enggak lah, umumnya yang digunakan itu adalah partikel iga dulu. Partikel subjeknya dulu gitu. Umumnya yang digunakan. Kemudian nanti kalau udah ketemu baru digantikan dengan enen gitu loh cerita nih. Umumnya ya, umam. Oke, Sam. Terus yang tadi ini ada partikel apa hago, wa, gua dengan e. Wa, gua ini artinya apa? Dan satu lagi apa? Hago, irang, rang, irang. Oke, arti yang lainnya selain arti dan. Dengan. Dengan ini untuk keterangan apa? Wow. Dengan untuk keterangan apa? Harus jelas. Kata kerja gimana ceritanya kok dengan apa? Penyerta apa, Sam? Betul. Keterangan penyerta namanya kita sebut aja keterangan penyerta ya. Kenapa kok disebut keterangan penyerta? Orang yang menemani kan kayak gitu. Orang yang menemani kita gitu. Misalnya ini, saya makan dengan Ruro. Berarti kan dengan Ruro itu kan orang yang menyertai saya makan gitu. Makanya sebagai keterangan penyerta. Jangan dibuat gini.
Saya pergi dengan mobil. Mobilnya itu apa? Keterangan apa itu? Alat. Alat. Nah, betul. Jadi dibedakan. Saya pergi dengan ruroh. Oh, berarti rurohnya keterangan penyerta. Saya pergi dengan mobil. Oh, berarti mobilnya keterangan alat gitu. Dibedain ya. Alat. Kemudian yang E di sini. E ini artinya apa aja? Ada 4 ini. Jika berpada. Jika perpada. Oh, cepet banget. Jika perpada. Pada di situ untuk keterangan waktu, ya kan? Di keterangan tempat, ke keterangan tujuan, ke mana kan gitu. Ke Medan, ke Sumatera, ke Jogja, ke Blitar kan kayak gitu. Nih, cari soyo. Kemudian selanjutnya ini eh, kita lihat untuk yang teks yang kedua. Nah, teks yang kedua itu Hyunjae. Nah, ini dia teks yang kedua. Judulnya, tulisannya itu si wall nanti ya bacanya. Si 10 wall banyak si wall bacanya. Bacanya si. Gini ya, si wall. Berarti baca si wall. Ini il, ketemu il. Gini, il, ya kan ketemu il. Berarti bacanya gimana? Iril. Iril, betul. Iril bacanya Iril. betul. Iril, irio irimnida. Irio, ya kan? Irio. Iril, irio irimnida. Agak susah ya bacanya. Irio irimnida. 모레는 개천절입니다. 칠은 gitu ya. Cil ketemu il kan ciri. Ciriren gitu ya. Ciriren, ciriren ini 7 itu cil. Tulisannya gini, cil. Ketemu il, bacanya ciril, ketemu dengan en. Berarti ciriren gitu ya. Ciriren. 주석입니다. 그래서 you will ini bacanya sorry, tulisannya gini, yuk ketemu yuk di tulisannya begini, yuk ketemu il berarti yugil부터 8. Bacanya apa? Hal, hal. Berarti bacanya haril gitu ya. Haril kaji, simnida, simnida bacanya. Memang jarang nggak ada kayaknya orang-orang baca swimnida gitu memang tidak simnida. Bacanya SI biasa, simnida. 한국 사람들은 추석에 고향에 갑니다. 반 친구 미선 씨도 고향에 갑니다. 저도 aku juga 미선 씨 고향에 같이 가겠습니다. bacanya 구. 9일은 한글날입니다. 한글라림 bacanya. 한글날입니다. 라림 bacanya. 한글날입니다. Kemudian 10월 10월에는 동생 생일도 있습니다. 25일은 bacanya nanti gimana? 25일은 gitu kan? 10 itu kan 20 tambah O 5. Berarti bacanya gimana? Isibo ya, jangan isip-o. Isibo, isiboiren, isiboiri kayak gitu. Isiboire gitu ya. Isiboiri 동생 생일입니다. 생일, 생일입니다. Karena R-nya naik ke kanan. 생일입니다. Gitu. Iri, isiboiri, 동생 생일입니다. Oke, ini agak repot bacanya ya. Saya baca ulang. 오늘은 10월 1일 일요일입니다. 모레는 개천절입니다. 7일은 추석입니다. 그래서 6일부터 8일까지 쉽니다. 한국 사람들은 추석에 고향에 갑니다. 반 친구 미선 씨도 고향에 갑니다. 저도 미선 씨 고향에 같이 가겠습니다. 9일은 한글날입니다. 10월에는 동생 생일도 있습니다. 25일이 동생
생일입니다. Oke, siapa dulu yang mau membaca? Nggak ada yang mau baca karena bacanya susah. Saya Sam nyoba boleh nggak Sam? Nyoba Sam. Boleh. Ren, Sewol, Iriuil, Imnida, Bukan Morena, irioil. Sebentar, Mas. Bukan irioil imnida. Irioirimnida. L-nya naik ke kanan. oh, oh ya, Irioirimnida. Karena aslinya kan memang real. Bunyinya R. ya. Irioirimnida. Terus. Morenen, Genton, Terim, Nida. Oke. Oke. Sil, Siril, Siriren, Susogin, Nida. Gereso, Gereso, Bukan Yukil Greso. Buto, Gereso. Gereso, Yukil Buto, Mas, salah. Gereso. Ulang. Gereso, Hmm. Gereso, Yukil Betul. Buto, Paril Kaji, Sun Nida. Hangguk Saram Deren, Susoge, Koyange, Hamnida. Bancilu, Minson, Sido, Koyange, Gamnida. Jodo, Minson, Si, Koyange, Gaji, Kages, Kages, Semnida. Ah, apa Sam? Bilang Sam. Apa? 9. Bacanya Sam? Kuil. Oh, Kuiran. Kuil. Kuiren, Hanggel, Haglarim, Nida. Mhm. Siwarenen, Tongseng, Sengiltu, Isemda. Isi Boiri, Tongseng, Seirim, Nida. Mhm. Eso Sam. Nih, dalam. Ada lagi yang mau baca? Jika Sam. 네, 하세요. 네. 오늘은 10월 1일입니다. 모레는 개천절입니다. 7일은 추선입니다. 그래서 추석입니다. 주, 추석입니다. 추석입니다. 그래서 6, 6일부터 6일부터 8일까지 씁니다. apa Sam? 심. 씁니다. 한국 사람들은 추석에 고향에 갑니다. 만 친구, 친구 미선 씨도 고향에 갑니다. 저도 미선 씨 고향에 같이 가겠습니다. 9일은 한, 한글이야, 쌤. 한글 날입니다. Bukan Hanggelnal. Hanggelal. 한, Hanggelarim. 네, 네, Hanggelarim nida. 네, 한글 날입니다. Oke, sebentar ya. Jadi kalau yang ini sendirian gini, bacanya Hangelal gitu memang bacanya. Hangelal, Hangelal itu hari Hangel kan gitu. Hangelal, Hangelal. Tapi karena ini ada i lagi, bacanya Hanggelarim.
gitu. 한글날입니다. Oke, lanjut. 네, 쌤. 네, 한글날입니다. 10월에는 동생 생일도 있습니다. 25일이 25일이 동생 생일입니다. 네, 10월에는 ya kan bacanya yang tadi nih 10월 10 ini kan 10월 10월에는 동생 생일도 있습니다. 25일이 동생 생일입니다. gitu ya. Kita apa? Lanjutin lagi. Siapa lagi yang mau membaca? Saya mau coba, Sam. Boleh. Ya. 10월. 오늘은 10월 1일 일요일입니다. 모레는 개천절입니다. 7일은, 7일은 추석입니다. 그래서 6일부터 8일까지 쉽니다. 한국 사람들은 추석에 고향에 갑니다. 반 친구 미선 씨도 고향에 갑니다. 저도 미선 씨 고향에 같이 가겠습니다. 9일은 한글날입니다. 10월에는 동생 생일도 있습니다. 25일이 동생 생일입니다. Biasanya sih, setahu saya itu kalau bunyi sebenarnya L ketemu D, D-nya itu sebenarnya bunyinya si T ya. Jadi kayak sengilto gitu sebenarnya bacanya. Makanya kalau misalnya kita ngomongnya apa ya, akhiran real itu apa contohnya kosakatanya? Ya, hangelal gitu ya, seperti ini. Hangelal tuh, misalnya gini, bacanya sih hangelal tuh, sengil tuh, kayak gitu. Setauku ya, bacanya begitu. Makanya kayak misalnya bunyi kayak salda kayak gini, bacanya sebenarnya salta. Palda bunyinya berarti bacanya apa? Palta kayak gitu bacanya. Cuman ya itu kalau semuanya diajarin dari awal, iki ngene, bacanya ngene, iki baca. Lah nanti yang diajarin nggak iso bocor saking ruwetnya dengan aturan pembacanya itu gitu. Jadi cuman yang bisa saya lakukan adalah dengan gimana ngasih taunya ya dikit-dikit gini aja ya. Jadi makanya kalau misalnya ada yang error pun masih ya wes gini dulu nggak apa-apa gitu. Karena di sini fokusnya sebenarnya membanyak membacanya itu masalah RRR ini yang tidak boleh dibaca L semuanya. Kayak irioirim nida yang baca ilyoil im nida itu juga banyak soalnya. Jadi harap maklum ya. Jadi nanti kayak wah nganu ngajarin mencela-mencela kayak gitu ya, bukan gitu. Jadi ada dulu yang dibenerin dulu gitu. Nah, semuanya dibenerin yo bisa pusing kepalanya gitu ya yang diajarin. Nih, ada lagi yang mau membaca? Saya coba, Sam. Nih, kasih yuk. 오늘은 10월 1일 일요일입니다. 모레는 개천절입니다. 개천절입니다. 7일은 추석입니다. 그래서 6일부터 8일까지 쉽니다. 한국 사람들은 주, 추석에 고향에 갑니다. 난 추석이, 친구 추석이. 추석에 음흠. 고향에 갑니다. 반 친구 민선 씨도 고향에 갑니다. 저도 미선 씨 고향에 같이 가겠습니다. 9일은 한글날입니다. 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 음, 음. 10월에는
동생 생일도 있습니다. 오케이. 25일이 동생 생일입니다. 네, 잘했어요. Ah, hampir semuanya itu benar Eko membacanya itu. Cuman pas pada pelafalan kayak bunyi ge, ga, kayak gitu kan. Mungkin karena kamu itu bergetar ya suaranya, deg-degan juga mungkin karena membacanya. Jadi bunyi go-nya tidak bersih. Makanya kamu kayak bunyi getaranmu itu kayak ada go-nya itu kayak ada hanya. Jadi ko kayak gitu bunyinya di telingaku ya, nggak tahu ini apakah telingaku bermasalah atau enggak ya. Cuman dengarnya itu jadi kayak ko kayak gitu bunyinya, bukan ku goyangi ku goyangi gitu. Di telingaku bunyinya itu kayak bergetar jadi kayak ada hanya kayak ko kayak gitu bunyinya, goyangi gitu. Ya mungkin kebanyakan sih berbunyi ada bunyi hahanya kayak gitu karena kita itu jantungan, jadi kadang bunyinya jadi kurang kurang jernih pembunyiannya, jadi kayak keliru jadinya agak ya agak meleset sedikit. Ada lagi yang mau membaca? Saya Sam. Oh, 네. 루러시, 네, 하세요. 오늘은 10월 1일 일요일입니다. 모레는 개천절입니다. 7일은 추석입니다. 그래서 6일부터 8일까지 쉽니다. 한국 사람들은 추석에 고향에 갑니다. 반 친구 미선 씨도 고향에 갑니다. 저도 미선 씨 고향에 같이 가겠습니다. 9일은 한글날입니다. 10월에는 동생 생일도 있습니다. 25일이 동생 생일입니다. Ah, wes bener nih si Ruro. Bacanya. Bagus ini. Kalau si Ruro apa ngajarin anak-anak yang masih baru belajar gitu ya, ngajarin ya, oh ya itu Ganada Rama gini bisa banget kamu ini, Ruro. Bunyinya benar soalnya. Wis bisa banget ini. Misalnya Eko nih mau ngajarin gitu kan, ngajarin orang kayak gitu. Cuman Eko mungkin kalau kita ngajar kita bisa lebih pede ya. Karena kalau mungkin kalau kita itu di depan orang yang lebih bisa daripada kita, biasanya kita memang jadi kayak ini apa namanya? Jadi nggak pede ya nggak sih? Agak Heeh, nervous sedikit. heeh. Nervousnya nggak sedikit Takut itu, nervousnya takut banyak salah kadang-kadang. Sam. Kadang sampai Tumpah-tumpah. luber-luber nervousnya. Makanya jadi malah nggak benar. Takut Tapi kalau malah kita takut ngomong salah Sam. Nah iya benar. Tapi kalau misalnya kita ngomong mungkin sama orang yang wah ini kayaknya kurang bisa ini kayak gitu. Biasanya kita lebih pede soalnya. Kalau Pede. misalnya Eko Ya bener. bisa mengajar dengan membunyikan G yang benar kayak gitu kan. Nah, misalnya ngajarin yang masih baru-baru itu bisa banget ya udahan pembunyiannya. Cuman sekali Takut lagi ya. salah Sam. Hmm, cuman ini karena teksnya ini kan udah agak-agak panjang ya kan. Jadi agak susah eh, buat kalau misalnya kita ngajar yang kayak gini kan butuh ekstra latihan gitu ya. Paling tidak kayak dibaca 20 kali dulu misalnya baru kita ngajarin orang gitu mungkin akan lebih enak gitu. Cuman kalau misalnya bagi yang pengen jadi guru ya, ini untuk siapa aja kayak gitu. Karena ada beberapa, aku nggak akan sebut merek ya, cuman ada beberapa yang memang ngecat sama aku memang, Sam kalau aku ngajarin apa namanya kayak gini aku udah berani belum ya kayak gitu ya. Memang ada chat yang ngecat langsung seperti itu. Sam kalau aku ngajarin kayak gini aku udah bisa belum ya kayak gitu. Ada yang memang aku bilang sama dia tuh, kamu bisa ini Mbak kalau mau ngajar gitu. Cuman ininya dibenerin dulu kayak gitu. Terus ada siapa-siapa ya kayak gitu. Ada yang memang tak suggest memang kayak kalau mau ngajarin nggak apa-apa loh ngajarin anak-anak pemula kayak gitu. eh Cuman dibenerin lagi mungkin untuk masalah pembenaran huruf-hurufnya ini kayak gitu. Jadi buat yang misalnya kenapa ya ngajar ini sesuatu yang unik ya. Karena aku juga nomor satu itu memang keberanian. Kalau bagi yang mau ngajar-ngajar ya, ini tidak menyinggung siapapun loh ya, gitu. Jadi jangan ada yang merasa tersinggung ya dengan masalah ngajar-ngajar ini, gitu. Karena memang ini banyak memang yang belajar ini memang ternyata pengen jadi guru kayak gitu. Yang nomor satu ya, hafal Hangul, wes. Itu nomor satunya itu. Hafal Hangul, hafal hurufnya, otomatis karena kalau kita misalnya ngajar-ngajar yang pemula kayak gitu, itu kan ngajarin baca.
Jadi membacanya benar. Membacanya dulu yang benar. Nggak usah do segini, nggak usah dulu. Dua kata kalau benar itu udah bagus itu. Kayak gitu. Jadi hurufnya hafal, bacanya benar, kayak gitu kan. Mulai ngajarin tipis-tipis masih bisa itu. Karena aku pernah ketemu dengan orang yang baru belajar kayak gitu di kursusan. 2 bulan loh ya. Dia itu baru belajar 2 bulan, terus jadi guru. Pede banget orangnya. Langsung jadi guru kayak gitu. Hasilnya gimana? Ya walahu alam bisawab ya. Saya juga nggak tahu itu nanti hasilnya gimana gitu. Cuman ada beberapa yang kayaknya agak keliru kayak gitu, yang perlu dibenerin gitu. Cuman ini yang penting itu masih mau dulu untuk belajar. Makanya ini tolong buat yang siapapun kalian yang pengen eh, ngajarin kayak gitu kan. Ngajarin itu bukan berarti kayak misalnya Roro, saya aku mau jadi guru. Ya bukan berarti si Roro mau jadi guru di SMK juga kali ya kan Roro. Mungkin pengen ngajarin adiknya. Mungkin mau ngajarin tetangganya tuh yang kanan kirinya kayaknya suka K-pop, pengen belajar Hangul kayak gitu. Ya nggak apa-apa Roro kayak gitu. Ngajarnya kan nggak langsung membaca teks ini ya kan Roro. Ya jangan bunuh diri. Orang ini aja baru belajarnya aja udah megap-megap, kamu ngajarin ini. Yo gimana gitu. Yang penting gimana? Bikin dulu kayak misalnya target belajarnya. Jadi kalau yang misalnya mau ngajarin ini, mulai ngajarin tipis-tipis, Ruro nih, mau ngajarin tipis-tipis. Wah, berarti gimana Ruro? Oh, tak buat ini 10 kali pertemuan gitu kan? Dibuat mappingnya dulu. 10 kali pertemuan, terus nanti pertemuan pertama ngajarin huruf apa-apa gitu kan ya. Pertemuan kedua ngapain, pertemuan ketiga ngapain, sampai cuk. Akhirnya nanti di pertemuan 10 gimana ini? Lah, latihan bacanya ya kan? Tes baca terakhirnya ini berarti tes baca, kok latihan, sorry. Tes bacanya. Jadi tes bacanya. Jadi nanti di pertemuan ke-10-nya itu adalah tes bacanya ya, tes bacanya. Nanti setelah tes baca ini kan baru kelihatan nih, oh ini anaknya bisa naik ke level berikutnya atau dia disuruh ngulang lagi. Ngulang bukan berarti mengulang dari pertemuan pertama. Mungkin kamu kayak eh, buat Mas Adam dengan Mbak Hawa ya karena kebetulan ini pasangan ini Mbak Adam sama Mas Hawa ini belajar lagi 4 kali pertemuan ya Mas ya buat latihannya lagi gitu supaya lebih bagus hasil bacanya kayak gitu. Jadi dibuat kayak gini, ngajarin huruf ini jangan buru-buru ya, karena memang ngajarin huruf itu nggak bisa memang kayak langsung sat-set kayak gitu. Jangan ngikutin aku misalnya kayak sekarang ini, kemarin saya kan ngajarin itu Amira ya. Ngajarin Amira itu kan programnya program buruk kayak gitu, yang langsung terbang ke angkasa. Jadi belajar membacanya cuma 2 hari gitu. Cuman kalau kita yang ngajarin baca yang terstruktur itu lebih enak memang pelan-pelan. Apa yang perlu dibanyakin? Teorinya atau latihannya, Mas Eko? Latihannya. 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 Jadi latihannya, teorinya mah dikit. Oh, apa teorinya Hangul itu ya cuman ya, oh ya, oh yo, yo gitu aja kan, i dan seterusnya. Kemudian Gana, Dharma, Bahasa, Cakatapa dan seterusnya. Itu aja teorinya. Cuman latihan bacaannya itu yang diperbanyak supaya nanti kalau pas ini mulai ngajarin tipis-tipis ini ya, saya sangat suggest banget itu, sangat mendukung banget kalau misalnya kalian itu mau mulai ngajarin orang. Karena kalau misalnya kalian ngajarin pohon pisang, ya pohon pisang nggak bisa ngomong gitu kan ya. Ngajarin orang nih. Mulailah ngajarin itu dari yang terdekatnya dulu. Ruro, boleh tuh Ruro. Ngajarin adik mungkin Ruro. Atau tetanggamu tipis-tipis mungkin yang pengen belajar. Eko juga sama itu. Karena kalau biasanya, kalau kita ngajarin orang, ya kan, pastinya ngajarin orang ya kan. Kalau ngajarin pohon pisang susah. Kalau ngajarin orang itu nanti kita biasanya malah kita itu prepare-nya lebih well. Biasanya. Lebih lebih menyiapkan diri gitu. Nanti hasilnya biasanya akan menjadi lebih bagus. Oke, ini saya izin sebentar karena saya mau sholat dulu. Silakan untuk latihan membaca dulu, ya kan? Nanti kita sambung lagi.